Hola amigos, ¿qué tal? Soy Marta. Hoy soy yo quien va a estar con vosotros haciendo este reportaje. La frase de hoy es: ¿cuándo es su cumpleaños? ¿Cuándo es su cumpleaños? Anata no tanjoubi wa itsu desu ka? Toiu no ga kyou no key phrase desu. Su cumpleaños wa anata no tanjoubi toiu teinei na iikata desu ga, shitashii aida gara nara tu cumpleaños de daijoubu desu yo. Dewa, untenshū no Fernando-san ni kite mimasu ne. Hola, ¿cómo está, Fernando? Muy bien, Marta, estoy siempre muy bien. Me alegro. Por cierto, ¿cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 31 de octubre. ¿Y cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 3 de marzo. Así que tú eres Escorpio y yo soy Piscis. No, mira que no. Por cierto, este ramo de rosas es para un maestro artesano que hoy cumple cerca de 90 años. Y Fernando me va a llevar en coche. ¿Nos vamos? Adelante. Gracias. Marta y Fernando se dirigieron a Durango, una ciudad ubicada a 30 kilómetros de Bilbao. Hoy vamos a visitar al cestero Juan Unzueta. Hola. Hola. Me llamo Marta. Hola, pues bien, Encantada. muy bonito nombre. ¿Es usted el maestro Juan Unzueta? Juan Unzueta. Quería preguntarle una cosa. ¿Cuándo es su cumpleaños? Hoy. ¿Hoy? Hoy. Pues le he traído un ramo. ¡Felicidades! ¿Y cómo lo sabía? Juan se dedica a fabricar artículos de uso diario con maderas de castaño. Esto es una cuna. Juan comenta que la cuna ha tenido bastante demanda hasta el día de hoy. Pero a lo que Juan dedicó cuerpo y alma fue a este techo. Quiso crear algo que hasta entonces nadie había hecho. Unos 4 o 5 años o más. Este techo se ha hecho aquí abajo. Ah, aquí en el suelo. De rodillas. Ah, ¿trabajando aquí? Sí, de rodillas. ¿Así agachado? Continuamente. Estamos ahí. Es que yo... Juan se dedica a esto desde los 12 años. Aprendió viendo trabajar a su padre, que también fue cestero. Atravesado. Sorionak, Ya felicidades. Ya llama, yo. Su hija Beatriz ha venido a saludarlo por su cumpleaños. ¿Qué andas? Aquí, como siempre. La verdad. Beatriz continúa con el oficio de su padre y actualmente trabajan juntos. La polla, mira. ¿No ves? Puedo dejar así. Vamos a moverlo así, o desplazarlo así. Bueno, pondríamos así, para que no se nos mueva. ¿Y hasta cuándo va a estar aquí trabajando? Pues vengo cuando vean que hay mucho pedido, por ejemplo, y pues ahí echas una mano a algo. ¿Qué hace falta para ser un buen maestro cestero? Nada, hay que tener vocación. Hay que tener vocación. Que te guste, sí. O sea que la vocación es importante, que le guste a uno el trabajo, ¿no? ¿Eh? Sí. Hola, Juanito. Y ahora ¿cómo una amiga estás? brasileña del vecindario Te veo ha muy venido entretenido, también ¿eh? a felicitarlo. Soriana. Felicidades, ¡Hola! Felicidades. Cuidado con la navaja, ¿eh? O sea, ¿a cuánto piensas vivir? Pues hasta los 100 y pico. no, hasta... Es que este tiene una salud impresionante. Y más majos, ¿eh? Es fácil sacar en la máquina, pero fíjate, a mano... Y ya, más trabajo. Familia, Dale un aquí, besito. con amigos. Felicidades, ¿eh? Hoy hemos aprendido la frase ¿cuándo es su cumpleaños? Aquí con el maestro Juan, que precisamente hoy es su cumpleaños. Maestro, ¿me enseña sus manos? Sí. Estas manos son fuertes y de mucha experiencia, de mucho trabajo, con mucho cariño, ¿no es así? Sí. Pues les decimos adiós, ¿le parece? Bien. Gracias. Adiós. Утро. Какой хороший день.
Да, жарко, но сухо и совсем не душно. Да, летом в России хорошо. Ну что мы сегодня делаем? А давайте пойдем в лес погуляем? Да, может быть, соберем еще грибов или ягод. На, держите корзины. Ну что, пойдемте? Отлично. Лес уже ждет нас. Пойдем. Алина со своей подругой Аллой и тетей Машей, которая хорошо знает лес, втроем гуляют по лесу. Кругом никого нет. Совсем по-другому, чем в городе. Да, мне нравится лес. Да, мне тоже. Обычно около дачи есть лес, роща или другая природа. Когда люди в России приезжают на дачу, они собирают в лесу землянику, грибы и наслаждаются прогулками. Ой, смотрите, я нашла гриб. Какой он большой. Так это же поганка. Она ядовитая. Я не знала. Чтобы собирать грибы, надо их хорошо знать. Пойдемте еще посмотрим. Это, наверное, тоже ядовитые грибы. Да, это тоже ядовитые. Их тоже нельзя есть. О, нашла! Это сыроежка, правда? Правда, это гриб съедобный. Какой хорошенький. Ух ты. Ой, прелесть. Ну, положи его. Потом съедим. Сейчас еще мало грибов. Давайте пособираем ягоды. Давайте. Ой, смотрите, вон там. Это же голубика. Давайте собирать. Давайте. В лесу повсюду растут дикие ягоды, и летом их можно запросто собирать. И варенье вкусное. Желейка. Так вкусно пахнет. Вкусно. Вкусно? У только что собранной голубики нежная кожица и сладковатый вкус. Ее можно есть сколько угодно. Как много ягод. Мне интересно собирать ягоды. Мне тоже. И мне. Ой, мы собрали столько ягод. Да. Да, там было много ягод. Когда мы вернемся домой, мы сварим вкусный компот. Ура! Здорово! Наливаем. Приготовить компот очень просто. Сначала нужно положить в кипящую воду сахар. Затем добавить туда слегка промытую голубику и варить ее на среднем огне 15 минут. Чтобы компот получился с кислинкой, Маша любит использовать и те ягоды, которые еще не созрели. Не совсем сладкий, кисловатый компот особенно хорош летом. Вот и готово. Теперь компот можно пить, разбавляя водой по вкусу. Просто, правда же? Да, пожалуйста. Ну, как вам нравится компот? Да, очень вкусный. да. Маша молодец. Маша, как ты так умудрилась? Очень вкусно. Волшебница. Очень вкусно. Вот настоящий такой вкус природы. Правда? Такое ощущение, что пахнет лесом. Да. Провести лето на даче – это одно удовольствие. Можно ходить по грибы, по ягоды, купаться, загорать, дышать свежим воздухом. Столько разных развлечений. Это так здорово. Надеюсь, у вас тоже будет время провести лето где-то за городом. Ну что, всего хорошего! Régionales présentées par les chefs. Bon appétit, France! Aujourd'hui, nous voilà arrivés à Kyoto. Nous sommes venus voir le chef qui travaille dans cette ancienne habitation de marchands, transformée en restaurant. Voici notre chef, Luc. Originaire d'Alsace,
Luc est un ancien homme d'affaires. Il travaillait dans le domaine de l'informatique, mais sa passion pour la cuisine, depuis tout petit, l'a poussé à réaliser son rêve. Il y a 5 ans, il a ouvert son propre restaurant. L'Alsacien, c'est quelqu'un qui aime bien manger et manger une certaine quantité. J'aime bien manger aussi. Et, bien évidemment, ce que Luc propose, ce sont les saveurs de son pays natal, la cuisine des familles alsaciennes. La gastronomie riche et nourrissante est appréciée aussi pour son goût rustique. Ça n'a pas besoin d'être compliqué pour que ce soit bon. Quelquefois, des choses compliquées sont pas bonnes et des choses très simples sont délicieuses. L'Alsace est une région qui se situe au nord-est de la France. Partageant ses frontières avec l'Allemagne, elle a connu une histoire mouvementée, faite de nombreux conflits autour de sa propriété, et reste pour cela toujours fortement imprégnée par la culture saxonne. Il y a la fameuse cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, splendide monument réalisé en grès rose. Et aussi le marché de Noël que viennent visiter de nombreux touristes du monde entier. Luc va maintenant nous présenter 3 spécialités typiques de sa région. Le Schnaps. En Alsace, c'est quand même encore pas mal consommé. Nous, on appelle ça du Schnaps. C'est un terme générique pour de l'eau de vie de fruits. Celle-ci, par exemple, a été préparée avec des poires. Le Schnaps est une boisson populaire également en Allemagne, dont la teneur en alcool est d'environ 40%. Il est souvent servi en digestif. Si vous allez en Alsace dans une boutique qui vend des alcools, des vins ou des schnapps, vous allez trouver au moins entre 30 et 50 schnapps différents. L'une des plus connues en Alsace, c'est certainement la Mirabelle, qui est une forme de petite prune jaune. On utilise ça en cuisine. Moi, je l'utilise par exemple pour faire flamber des viandes, pour mettre dans de la fondue au fromage. Ça donne un petit goût tout à fait particulier. Et c'est bon. Luc nous a préparé un plat qui se marie très bien avec le Schnaps. Voici la deuxième spécialité. La flammekuche. C'est le terme alsacien pour tarte flambée. Elle doit son nom au fait qu'elle était autrefois cuite sur les flammes du four du boulanger. Normal. Sur une pâte finement étalée, tartinez la sauce à base de crème épaisse et de fromage blanc. Puis, déposez les oignons et les lardons. Il suffit ensuite de la faire cuire pendant une petite minute et c'est prêt. C'est un peu comme de faire un barbecue à la maison. Voilà, c'est pour inviter les copains, pour l'apéritif, pour manger quelque chose de simple et de pas compliqué. Ça se roule. Voilà. Et ça se mange comme ça. Alors ? Terrible. Le Spätzle. Donc une autre spécialité, pas uniquement alsacienne, mais que les Alsaciens font très bien. Ce sont les Spätzle, qui sont des pâtes fraîches. On mélange tout simplement la farine, l'eau, le sel et les œufs. Il faut compter à peu près un œuf pour 100 g de farine, jusqu'à l'obtention d'une pâte très légèrement liquide, parce que tout simplement, pour qu'elle passe dans cette petite machine, voilà, qui est une passoire. On met la pâte là-dedans, on tourne, la pâte passe par les trous et elle tombe dans l'eau bouillante. Le Spätzle est souvent servi en accompagnement. Il arrive à Luc de le proposer avec la choucroute, plat typiquement alsacien. Donc la